Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan-urusan dan rezeki-rezekinya, dijaga dan dilindungi dari segala mara bahaya dan bencana, serta dari segala pengaruh-pengaruh negatif berasal dari gangguan-gangguan jin, sihir-sihir, santet, teluh guna-guna, pelet, aura-aura negatif, dan energi-energi negatif yang akan masuk ke dalam diri, tempat tinggal kita, ataupun toko, warung, kedai, dan sejenisnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian, dalam sesi kali ini saya Al-Faqir ingin mengajak kepada saudara-saudariku sekalian yang sudah mengikuti channel ini, channel Quranic Therapy, sekian lama, dan beberapa di antaranya sudah diberikan kesembuhan oleh Allah ataupun dalam proses penyembuhan, maka ada baiknya kita terus mengikuti video-video kami, cara-cara dan langkah-langkahnya. Dalam sesi kali ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian untuk melakukan terapi ruqyah mandiri dengan satu zikir ruqyah. Zikir ruqyah ini adalah zikir yang maksurat dan sangat masyhur, dikenal di dalam hadis dan diamalkan oleh para ulama-ulama dan kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, mari kita amalkan zikir ruqyah ini yang saya beri tema zikir ruqyah benteng diri keluarga. Insyaallah ta'ala, siapa yang membaca zikir ini di dalam hadis sahih Muslim, ya, di dalam hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dijelaskan barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia seperti memerdekakan 10 budak, mendapatkan 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, serta dicatat sebagai orang yang melakukan kemuliaan atau dicatat sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dijaga dari segala syaitan sampai sehari. Artinya apabila kita membaca di pagi hari, maka dia akan dijaga di sampai petang hari. Apabila kita membaca di petang hari, kita akan dijaga sampai pagi hari. Oke, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saya ingin mengajak mari kita mengamalkan zikir ini. Di samping kita nanti mengamalkan setelah menyaksikan video ini, mengikuti langkah-langkahnya, mari kita juga mengamalkan dan menjadikan sebagai amalan yaumiyah atau amalan harian kita, sebagai pembentengan diri kita dari segala gangguan-gangguan jin, sihir-sihir, santet, teluh guna-guna, dan sejenisnya. Oke, seperti biasa, siapkan diri saudara-saudaraku sekalian. Kepada yang haid, ya, khususnya bagi kalangan wanita, boleh mengikuti ruqyah ini, boleh mengikuti zikir ini, dengan catatan berpakaian yang sempurna menutup aurat. Oke, sudah siap semuanya? Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghis. Ya Allah, ya Salam, ya Hafiz, ya Qawiyyu, ya Matin, agisni, 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 ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hamba memohon kepadamu,
melalui wasilah zikir yang hamba baca dan dengar ini. Hamba memohon, ya Allah, bentengilah diri hamba, jagalah keluarga hamba, bentengi dan jagalah tempat tinggal hamba ya Rabb, dari segala energi-energi negatif, dari segala serangan-serangan jin-jin, sihir, santet, tuluh guna-guna, dan dari segala pengaruh-pengaruh keburukan orang-orang yang dengki, dari kezaliman orang-orang yang zalim ya Rabbal Alamin, dari kejahatan makhluk yang apabila ia datang, yang akan datang di tempat tinggal hamba ya Rabbal Alamin. Lindungilah kami semua ya Allah, jagalah kami ya Allah, bentengilah kami dengan cahayamu ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke saudaraku, seperti biasa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Setelah kita membaca surat Al-Ikhlas, tiupkan. Surat Al-Falaq, tiupkan. An-Nas, tiupkan. Lalu usapkan. Usapkan ke seluruh badan kita. Oke, setelah kita membaca surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, mari dengarkan ruqyah ini. Bagi saudaraku sekalian yang belum bisa atau belum fasih membaca ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir, boleh cukup didengarkan. Dan bagi yang sudah fasih atau bisa membaca Al-Quran atau membaca zikir, maka boleh diikuti zikir dengan cara konsentrasi khusyuk. Kita akan membaca zikir ini sebanyak 100 kali. Oke, mari sama-sama dengarkan dengan khusyuk. Boleh diikuti pada saat nanti saya membacakan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi uqabih wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin yahdurun. Inni u'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. As'alullaha rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyakum. As'alullaha rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyakum. As'alullaha rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyakum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. بسم الله شافي، بسم الله كافي، بسم الله معافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله شافي، بسم الله كافي، بسم الله معافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله شافي، بسم الله كافي، بسم الله معافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Oke, dengarkan dan boleh diikuti bagi yang menghafalkannya. Kalau yang tidak bisa membaca, cukup didengarkan saja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, apabila dalam diri kita ada energi negatif, ada aura negatif, ada jin-jin zalim, fasik, jin kufur, ada sihir, ya. Biasanya ketika mendengarkan zikir ini akan ada reaksi mual, sendawa, keringat, batuk, keluar air mata dan lain sebagainya. Bagi yang ingin muntah, maka jangan ditahan, ditarik saja, lepaskan. Tarik dari perut ke atas. Oke. Jadi zikir ini fadilahnya luar biasa, Masya Allah. Di samping dia menjadi pembentengan diri kita, zikir ini juga akan menjadi satu wasilah untuk mengeluarkan energi negatif, aura negatif. Ya, segala gangguan jin, sihir, santet terus guna-guna. Maka saya memberikan satu nasihat pada saudara-saudara sekalian, terus sering rutin ya. Untuk sunnahnya atau dalam arti untuk rutin yaumiyah boleh kita lakukan ya, zikir ini waktu pagi dan petang. Oke. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis sahih ya, Hasan Sahih tadi, riwayat At-Tirmidzi ya. Insyaallah kita akan mendapatkan tadi banyak fadilah. Yang pertama fadilahnya diantaranya adalah sama halnya kita memerdekakan 10 hamba sahaya atau budak. Pahalanya besar. Satu budak itu pahalanya luar biasa besar ya pada zaman dahulu ya. Yang kedua akan dihapuskan ya, akan diberikan 100 kebaikan. Yang ketiga dihapuskan 100 keburukan yang ada pada diri kita, dan kita dicatat sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih utama lagi, kita akan dijaga ya, kita akan dilindungi oleh Allah dari segala gangguan jin, syaitan tidak akan bisa menembus di dalam diri kita atau di tempat tinggal kita. Maka rutin lakukan ini. Boleh kapan saja untuk sekedar didengarkan atau untuk ingin menjadikan sebagai terapi, boleh kapan saja. Mau pagi, siang, sore, malam, atau rutin setiap waktu terus-menerus didengarkan. Tetapi kalau untuk yaumiyah, amalan yaumiyah, ya, saya anjurkan hadis sholat subuh dan hadis sholat asar. Lakukan membaca zikir ini 100 kali, ya. Sekali lagi. Tapi kalau untuk yaumiyah, untuk kita rutinkan sebagai terapi, boleh kapan saja. Boleh diulang-ulang ya, video ini diulang-ulang kembali, diikuti, didengarkan terus-menerus. Apabila ada reaksi terus, jangan ditahan. Ada reaksi muntah, sendawa ataupun tarik air. Ada testimoni daripada salah seorang syekh ya, yang bernama Syekh Abdul Salam Bali. Pernah meruqyah satu keluarga yang terkena serangan sihir. Jadi satu keluarga ini terkena serangan sihir yang sudah lama. Kemudian di antara keluarganya ini semuanya bereaksi, tapi ada satu dari keluarganya yang tidak bereaksi. Kemudian dia mencoba ya menanyakan, kenapa ada salah satu keluarga yang tidak
merasakan apa-apa atau tidak bereaksi apa-apa seperti yang lainnya, atau tidak terkena sihir. Maka kata jin ya, ini benar wallahu alam, bisa boleh kan perkataan jin itu boleh kita percaya boleh tidak, tetapi untuk sebagai ibrah atau pelajaran, si jin ini mengatakan bahwasanya si orang ini tidak bisa kami tembus karena ada benteng cahaya yang meliputi dirinya. Dia sering membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Sehingga ketika kami bersama rombongan pasukan kami ingin menyerangnya, masuk ke dalam badannya, seolah-olah ada cahaya ya yang menghalangi kami, membentengi, sehingga kami tidak bisa masuk. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, fadilah ini sudah disampaikan 1500 tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW. Maka pada saudaraku yang sampai hari ini masih ada gangguan jin sihir, rutin lakukan ini. Kepada saudaraku yang sudah disembuhkan oleh Allah, maka lakukan amalan ini sebagai pembentengan, ya, pembentengan diri kita. Insyaallah taala kita akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saudara-saudara sekalian, demikianlah sesi kali ini, zikir ruqyah, benteng diri dan rumah dari segala gangguan jin, sihir, santet, guna-guna. Dan saya mohon rutin lakukan ya, berulang-ulang, diulangi terus-menerus, didengarkan video ini berkali-kali. Share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya. Raih amal soleh, raih amal jariah, semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi amal soleh jariah bagi diri kami dan diri saudara-saudaraku sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati wa dhahira wa batina ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.